Hello, what's up guys? It's me, Bren again. Realme 12 5G. Dual view video naman tayo guys. So, paano ba gamitin ang ating dual view video guys? May dual video yung ating Realme 12 5G ha. Siyempre, punta lang kayo sa camera guys. Then, pumunta lang kayo sa more. Yan, makikita nyo yung mga other na features sa ating camera. Siyempre, ang tatakil natin ngayon is yung dual view video. Yung dual view video guys, yung once na mag-record ka, gumagana yung harap-likod natin na camera. Yan, mapapansin nyo guys, gumagana siya harap-likod na camera. Okay, may mga other grid pa yan guys dito sa left side. Okay, pwede yung round yan, pwede nyo ilipat-lipat yan guys, tapos double tap nyo lang guys siya sa pagpapalitin nyo. Yan, pwede kayong mag-capture, depende sa kagustuhan nyo guys. Pwede nyo iside yung inyong camera through landscape. Okay, pwede nyo yan, double tap nyo lang guys pag pagpapalitin nyo yung camera, no? Ganun lang siya kadali gamitin guys. Tapos meron pa nga pala tong isang grid yung ating, parang may ka-video call guys, yung box type. Okay, ganyan din yan guys ha. Pwede nyo rin ilipat-lipat yung yun, yung front camera natin. So double tap